A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My today's topic is traders, kings and pilgrims. It is from history class 6th. Traders, kings and pilgrims. ये 8वां चैप्टर है आपकी किताब का, क्लास 6th से है. तो इसमें हम, चूंकि आपने जो इससे पहले का जो चैप्टर पढ़ा उसमें आपने पढ़ा कि जो ब्लैक पोट्री थी नॉर्थ इंडिया में, चैप्टर 7 में आपने उसके मुतालिक पढ़ा. दिस फाइन पोट्री स्पेशली द बबल्स एंड प्लेट्स वर फाउंड इन मेनी डिफरेंट ओल्ड साइट्स. ये जो फाइन पोट्री थी इनमें जो बबल्स थे और प्लेट्स थे वो मेनी डिफरेंट ओल्ड साइट्स से हमें फाउंड हो रहे हैं, अवेलेबल हो रहे हैं. हमने देखे. हाउ डू यू थिंक इट रीच्ड दीज प्लेसेस. क्या आपने कभी सोचा अगर ये यहां पे बने तो ये कुफवारा कैसे पहुंचे, अगर ये कुफवारा में बने तो ये श्रीनगर कैसे पहुंचे. तो इस चैप्टर में हम ये चीज पढ़ेंगे. दरअसल मेरा इशारा है तिजारत की जानिब, और ये तिजारत कैसे होती है, ये जो किंग्स थे इन लोगों ने तिजारत का पेशा कैसे इख्तियार किया और ये इसमें कामयाब कैसे हो गए, तो इसके मुतालिक हम पढ़ेंगे. ट्रेडर्स मे हैव कैरीड देम फ्रॉम द प्लेसेस वेयर दे वर मेड. जो तिजारत पेशा लोग होते हैं, ये जो ब्लैक पोट्री थी, फाइन पोट्री थी जिनमें बावल्स थे, प्लेट्स थे, दरअसल जो ट्रेडर्स थे, जो तिजारत पेशा लोग थे, ये इनकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गए. टू सेल देम एट अदर प्लेसेस. और गरज क्या था दूसरी जगह पहुंचाने का, ताकि वहां इसको भेजें. सेल मीन्स भेजना. साउथ इंडिया वाज फेमस फॉर गोल्ड, स्पाइसेस, स्पेशली पिपर. गोल्ड तो पता है आपको, सोना. स्पाइसेस कहते हैं मसाला जात को, ठीक है, और पिपर कहते हैं काली मिर्च को. पिपर कहते हैं काली मिर्च को, ठीक है, काली मिर्च. ये चीजें जो है साउथ इंडिया जो है वो इस चीज में फेमस था, गोल्ड में, स्पाइसेस में, पिपर में, एंड प्रेशियस स्टोन्स. और यहां कीमती पत्थर अवेलेबल होते थे. Traders also carried many of these things to roam in ships across the sea and by land in caravans. जो तिजारत पेशा लोग थे इन्होंने साउथ इंडिया से इन मसाला जात को, इस गोल्ड को और इस पिपर को, और जो प्रीशियस स्टोन्स थे इनको और बाकी जो चीजें थी इनको रूम भेजाया थ्रू शिप्स, समंदरी जहाज के जरिए, अक्रॉस द सी एंड बाय लैंड इन कारवान्स, और जमीनी रास्ते से कारवान्स के जरिए. Many Roman gold coins have been found in South India, so there must have been a lot of trade. और जो many Roman gold coins जो है, ठीक है, रोमन गोल्ड कॉइन्स जो है वो साउथ इंडिया में हमें मिल गई. और ये किस चीज से मिल गई, जब तिजारत यहां से मुख्तलिफ चीजें जो है रोम पहुंचाए गए, और वहां से जो मुख्तलिफ चीजें थी वहां जो बनती थी, वहां जो अवेलेबल था वो यहां पहुंच गया. तो ये सब कुछ तिजारत के जरिए पहुंचा. ट्रेडर्स ट्राइड आउट मेनी सी रूट्स लाइक अक्रॉस द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल. जो तिजारत पेशा लोग हैं इन्होंने बहुत सारे रास्ते दरियाफ्त किए अक्रॉस द अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल. The journeys by sea were very long and difficult. समंदर में सफर करना, जो ये जर्नी था ये लॉन्ग था, ये काफी दिनों का सफर था. दिनों का सफर महीनों चलता था और ये काफी मुश्किल सफर होता था. So good ships had to be built. यही वजह थी कि अच्छे जो समंदरी जहाज थे, शिप्स जो थे, इनको बनाया गया. तो ये था हाउ टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स. ठीक है, कि पता चला जो चीजें यहां बनी तिजारत के जरिए, तिजारत पेशा लोगों ने इनको दूसरी जगह पहुंचाया, और जो चीजें वहां अवेलेबल थी उनको यहां. और ये मकसद क्या था, यहां की चीजें वहां और वहां की चीजें यहां लाने का मकसद यही था, टू सेल एंड अर्न मनी. ठीक है. तो अब जब पढ़ेंगे हम द स्टोरी ऑफ सिल्क रूट. सिल्क रूट की जो स्टोरी है वो क्या है. ठीक है. द ब्यूटीफुल कलर्स एंड द सॉफ्ट क्लॉथ ऑफ सिल्क give it a special value in most societies. But to make silk, beginning with the raw silk, then from the silkworms, is a very difficult
process. کہتے ہیں خوبصورت کلر جو ہوتا ہے اور جو سافٹ کلاتھ ہوتا ہے سلک, یہ اسپیشل ویلیو دیتا ہے ان دا موسٹ سوسائٹیز, ٹھیک ہے. لیکن جو یہ سلک جو ہے, ٹو میک سلک بگننگ ود دا را سلک, اس کا جو را مٹیریل ہوتا ہے, دین فرام دا سلک ورم, اور اس کا جو سلک ورم ہوتا ہے وہ کیڑا جو ہوتا ہے, از اے ویری ڈیفیکلٹ پروسیس. یہ پروسیس بہت مشکل ہوتی ہے. سلک ویونگ واز فرسٹ اسٹارٹیڈ ان چائنا اراؤنڈ 7000 years ago. قریباً 7 سال پہلے جو سلک ویونگ تھی یہ پہلے چائنا میں دریافت ہوئی. For thousands of years, the Chinese kept the method of making silk a secret. قریباً 7 ؤرِیَس تھوو یِمو یہِ سیکرٹ أسۍ کِتھ پٲٹھۍ چھِ یہِ بناوان, سلک کِتھ پٲٹھۍ چھِ أسۍ بناوان چائنا والیو. Some people from China who went to distant lands on foot, on horses and camels carried silk with them. اب جب چائنا سے کچھ لوگ, کوئی پیدل گیا, کوئی ہارسز پہ گئے, کوئی کیملز پہ گئے, انہوں نے اپنے ساتھ یہ سلک لے گئے. دا پاتھ آف دیئر جرنی واز کالڈ دا سلک روٹ, اور جو پاتھ انہوں نے استعمال کیا اس کو سلک روٹ کہتے ہیں. آپ کو سمجھ آ گیا؟ مطلب کہ قریب 7000 سال پہلے یہ جو سلک ہے اس کو چائنا نے پہلے کیا, اس کو چائنا نے 7000 سال پہلے سٹارٹ کیا, اور انہیں بہت مدت تک, قریباً ہزارہ سال تک اس چیز کو سیکرٹ رکھا کہ یہ کیسے بنایا جاتا ہے. لیکن بعد ازاں جب چائنا سے لوگ بائی فوٹ, بائی کیملز, بائی ہارسز کیریڈ دس سلک ود دیم, تو جو پاتھ انہوں نے جرنی کے لیے, سفر کے لیے استعمال کیا, ہم کہتے ہیں اس کو یہ سلک روٹ ہے. Sometimes Chinese rulers sent gifts of silk to other rulers in Iran and West Asia. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا تھا جو چائنا کے جو رولرز تھے, جو کنگز تھے, جو بڑے بڑے عہدوں پہ فائز لوگ تھے, وہ گفٹ میں بھیجتے تھے. ایران کے جو رولرز تھے یا ایشیا, ویسٹ ایشیا کے جو رولرز تھے ان کو بھیجتے. اینڈ فرام دیئر ادر پیپل اسٹارٹیڈ ٹو ہیئر اباؤٹ سلک, تو وہاں سے لوگوں نے اس کے متعلق جاننے کی کوشش کی اور وہ ان کو پتا چل ہی گیا کہ یہ سلک کیسے بنایا جاتا ہے. About 2000 years ago, 2000 سال پہلے, wearing silk became the fashion amongst rulers and rich people in Rome. تو یہ جو wearing silk ہے یہ فیشن بن گیا کن کا, رولرز کا, and rich people in Rome, اور جو روم کے جو امیر لوگ تھے ان کا یہ فیشن بن گیا. It was very expensive, چونکہ یہ مہنگا تھا, and it had to be brought all the way from China, کیونکہ یہ چائنا سے لانا تھا. along dangerous roads, مشکل راستوں سے لانا تھا. through high mountains, اونچے اونچے پہاڑوں سے لانا تھا. and deserts, اور ریت کے میدانوں سے. people living along the route often demanded payment for allowing trade to pass through. جو راستے میں لوگ رہتے تھے وہ ان سے پیسے لیتے تھے تب ان کو جانے کے لیے اجازت دیتے تھے. Some kings even tried to control large part of this route. This was because they could get money and gifts from the traders in return. The king protected the traders who passed through their kingdom and attacked by robbers. تو کیا ہوتا تھا, some kings even tried to control large part of this route. جو کنگز تھے, جو بادشاہ تھے, وہ اب اس روٹ کو اس پر کنٹرول کرنے جا رہے تھے. This was because, چونکہ یہ مقصد اس طرح تھا, they could get money and gifts from traders, تاکہ انہیں پیسے ملے تجارت پیشہ لوگوں سے اور ان سے گفٹ ملے. In return, اور واپس بھی یہ کیا کرتے تھے, the king protected the traders, کنگ ان سے وعدہ کرتے تھے کہ جو تجارت پیشہ لوگ ہیں ان کو ہم پروٹیکٹ کریں گے. کن سے پروٹیکٹ کریں گے؟ چوروں سے پروٹیکٹ کریں گے. The best known rulers who controlled the Silk Route were Kushanas, who ruled over Central Asia and Northwest India around the 1000 years ago. Their two major cities were Peshawar and Mathura. جو یہ بیسٹ نون رولر تھا, جو کنٹرول کرتا تھا سلک روٹ پہ, وہ کشناس تھا, اور اس نے ایشیا اور نارتھ ویسٹ پہ رول کیا around 2000 years ago. اور جو میجر سٹیز جو اس کی تھی, there are two major cities, وہ پیشاور تھی اور ماتھور تھی. اب چونکہ یہ سٹوری تھا سلک روٹ کے متعلق, اب پڑھیں گے ہم سیپریٹ آف بدھزم. سیپریٹ آف the most famous Kushana ruler was Kanishka, who ruled around 1900 years ago. جو موسٹ فیمس کشانہ رولر تھا اس کا نام تھا کشکا.
انہوں نے 1900 years جو around rule کیا. He organized a Buddhist assembly where scholars met and discussed important matter. A new form of Buddhism known as Mahayana Buddhism now developed. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ایک آرگنائز کیا بدھسٹ اسمبلی کو, جہاں بہت سارے اسکالرس ملے, انہوں نے ڈسکس کیا امپورٹنٹ میٹرز پہ, اور اے نیو فارم آف بدھزم وجود میں آئی جس کو ہم نے جس کا نام تھا مہایانا بدھزم ناؤ ڈیولپڈ. یہ ڈیولپ ہوئی. ارلیئر اسٹیٹس آف بدھا were not made. He was shown in sculpture only through signs like an empty seat or an people tree. See the picture. یہ پکچر آپ دیکھیں, یہ ارلیئر جو اس کا جو کہتے ہیں اسکلپچر تھا. Many of these were made in Mathura. ان میں سے بہت سارے جو ہے وہ متھورا میں بنے, while others were made in Taxila, اور باقی جو ہے ٹیکزلا میں بنے. Buddhism also separated to West and South India, where many caves were made out of hills for the monks to live. یہ جو بدھزم ہے اس کے بعد یہ ویسٹ اور ساؤتھ انڈیا میں سپریٹ ہوا, جہاں بہت سارے غار بنائے گئے ہلز میں فار مونکس ٹو لیو, جو پادر تھے وہ اس میں رہتے تھے. Some of these caves were made on the order of king and queens. کچھ کیوز ان میں بنے بادشاہ کے حکم سے, ملکاؤں کے حکم سے. Others by traders, کچھ تجارت پیشہ لوگوں نے بنائے. And farmers, کچھ کسان پیشہ لوگوں نے بنائے. Many times traders stayed in these caves. چونکہ جو تجارت پیشہ لوگ تھے وہ ان کیوز میں رہتے تھے. Monasteries during their travel. جب وہ تجارت کے لیے نکلتے تھے تو وہ ان میں رہتے تھے. تو یہ تھا ٹریڈرز, کنگس اینڈ پلگرمز. ہم نے پڑھا ہاؤ ٹو فائنڈ آؤٹ ٹریڈ اینڈ ٹریڈرز, دا اسٹوری آف دا سلک روٹ, دا سیپریٹ آف بدھزم. تو انشاءاللہ کل جو ہم پڑھیں گے اس کے آگے پڑھیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.